Mba mama ni wali ni senen no mba ake tombe ona be o sare mvire wallahi na alifa mba khodo no kono to ma bamba inu ala tagi malfa wallahi ma bamba o ma ngema ba mo fe wallahi ma bamba ma musefembe nteli na matima ala ko ngamadi balo ba makama bara faga e fa mo kata me faga sono mba la ri mala la wallahi ti de mo wallahi ti de wallahi ti de mo beta ti de beta mo be nan ko e fa la be no kita na be ko dum fe na tumbe mo wala den tam ko do mo den tam ko kike no interview fima ade 60 tan ade ina wulfri makitongo sen nan baratoro wallahi ko baratoro gida ko baratoro de wallahi ko baratoro wallahi ko baratoro lagina gina amedi bedi fodi won wala won sena o mama wona waga sum émission sumu ina ko akula tala teta le won nar la malo on fande fa lagina fira ala fala man rebe ma suma kirma den na mu ma sama den na mu na la fima ko won de fo do ama parce que mo bo ina ya won na mu no fande won kambi ala bo nyawu ala won ti won bo ra fira ala won ti won bo derrière ala se na ran la ita wa ita ko bi nga be sto ala me nyaari me ko be nyan ge nyaari nyare boy nyaari sundu nyaari ne na wo nyama ndere etera intérêt katari e la gina ra intérêt luna ala ka kanibirina ndere munya tiri borima e kam no mi barkatera e kam no la sidi da borima ala ka birin kana woira o da munyari o mai tawunge ala ka kala wala ka tedi ara ala ka afitika woira o na émission folode ava le monde arabo marangare bo ala ka santé afiama siman santé ala ka wala jalan fiama ala ka yala mube ala ka yala gadi bala yala lagina kebe ala ka yala priya kebe mbara magine ba chasser X Camara mbara nande ngaybu mbara friya ma bin ngaybu ma ginde ntare ga gine big up na wo birima ne refra ala ga yala mbara madame Célestin Kadi Jolie madame Camara fanela ga ya fama mbara madame Fofana Masire rebu ma Camara mbara ba ja Fanta Diallo ja Fanta Soara la ya fana fama mbara ga Fatou Cissé rebu également ga ja ami kobolena na Sénégal le ma ko ambassadeur sana o matofe nga fatu sama fu ne bi nga bonere bi o matuwa ngami mega bandero nana la gi presse yatu o fanga bo mbara mbali anu rama rebo mbara safinu fifi rebo wala mission nan ko maglo kiala o nga sumu folo Soumouni avec CX Camara. Alhamdulillah rabbil alamin Soumouni alo na ko kiana nga kene na bon ne la o nga émission na ba o ma xammo ginabe ntara surba kolonten Camara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh CX Camara. Est-ce ntable be ntara est-ce yan mon tambe e yan ila regi on be mboro ma ya to ngoza wazeta mo ba me kolonten so di kolonten di CX taramo dara yo dende sala ko tamanjabe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dara yamato agbele ga no ida ada afika inga mutode ya moto acheti moto mo pisa mbare jama wa moto agbele ka pese bare tebete na mu alban kure ba kire so wonyira be ngo afolo tumbe mfate manga tumbe mfate tumbe wana yo iya ko yeke ara yo alfasiga ba mutumbe dala tumbe mfate manga tumbe mfate tumbe wana yo iya ko yeke ara yo alfasiga ba mutumbe dala dala ngoma manga wonde na kan tiri nam Cheikh Touré gambira bo mandakuri mo to bame nam c'est quoi ça jori na kay banga gawi wati ne ba mu fama na so de passeport yide passeport ya ko ko laadi be jina ambri na bin bar passeport tongo biri mbar passeport to sagi passeport mu de yira en min en dume servi 10 000 en venne bla do passeport de ina so mrei on fama na fe fala do marna me manga sa ga disposition tongo na ma ba fe nara yi police ko ngori na ambri na ya ko police na ambri ne biri mbara keri basa eso quartier ko numero ngore tongo en to ina ko nema alma be ngo yeme ya min fori ne tongo ne va quartier ku be fa bore fori ne to sende da goro ma ko ya ma ko ba yeke pe na to ko fama na da bam fala de wona fala capitaine de na be vraiment be aga almande munna ana commissariat central na Bessia mpama da tu da galira ona mpama na Raside kono mpama na ma o marna commissariat biringa bon retrumati wona en wali ala ka ko be nda namo
o mago na be adi ina ga yim so ma fanyima hagere mama d'accord on ba ma de ko yera ko la medi yera taga umbe assalamu alaikum karamo alaikum salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e presidente yamabe ntana la lansala bangura mais il faut que les emalana LB ntana commission na andori réconciliation des fils et les filles de la Basse-Guinée ntana na boyina nam benu mbore reprendre o ga équipe nandori yibiri nando ki mo doyen nek mo reporter inama Abakar Kamara Ganga ndala ko ndabi na ndama a commission pour la réconciliation des fils de la Basse-Côte pende gereri on de réconcilier fait c'est nam ira question barafang nam moto na beki mo wa en fait la de kayna birim betu nam mais particulièrement la Guinée la descend mo wa en fait nana nam mo to be mo muna bere de amona opposition de nambe nam mo to be mo muna bere de amona pouvoir nambe nam mo to be mo na bene la Guinée la descend di nam fe na kam fang na kan yaru nam na kan to yaru nam mo doro tagi mo na kan na bafe de ga intérêt be e ga yuba be e ga se bon se ga fe kunna kana et sacrifier mo fa fe na fala de la Guinée la descend be pour heri mun fera et la bafe mun fera pourquoi mulama pour que me blaga so me bori pour que bore sotama pour que bore ga derrière kunna kanama pour que bore ga célébrité kunna kanama akuntigi na na pour que na ma yoma mo fa na ma fe na ndangiri dara bori kui mo fa ngwana ndi fala la Guinée di kolonten bay ba mo gambe wala ses kamara alhamdulillah rabbil alamin ago ye ga talu singebe o na mena e kuntigi ne re birin tongori lay seruna sunna ya sane lay mamudu suma kada bi fasne colonel fasne ma e ina general fasne ala nanama no general e ga malang e ga fe kere bela so kere mini kere beno ngasiga fe manage na ala gambra na fe aranyon di na fe rayon kina ga na fe rayon ne ngwa falama ngoma mirinde e wa mana fe na sabote fe nam na sa falande be onere na yima ngasa yipi nam parce que moi fa na obe na bol biasi moya ngona minima émission mo fam wona fam na suna yansane kura na fala nam mo ga samu na mo da bandi samu na legine la bisa yibi ngame legine ga de nam parce que suna yansane asigar na aso yike mo ga ya ma kufi nam mo bara fala be mo na asigar na aso ale Mamadou Souma na se kuna tarara nam eso e bangi bale bol mo ngona de balango bor ma anaka fala ngo be ngona kolongo fa na sigar ngona kolongo nam maintenant a famille fait fare farma ha e ga fini sabura e ga no e boro bonse kuna kanadi mo fa kana ma e kana tammi ndala so zogi akolo gombe o muso zogi akor ko ni fala bonse kuna kana ana fala bonse kuna kana fe wa muso nata misafala na anna ka bonse kuna kana fe kay mori bodo ko na ga magri itam fakeli ka to moye bana ma kobri ka fera indra ba nam kanguli nam inna raba fe na ri bonse kuna kana nam parce que ita ko lesiga mani bonse na ka fera il faut que bonse ka fera i bonse groupe na fe na kan fala ibra manana fora parce que février nyom na bonse fe na nakarama na hi fasiga masiga politique yama mais remou interdire de na politique là-bas nata ina waska fe bor yo pino maskadi na hi bonse la fe na kan maila mena na so ina ke bonse ma bere na fe tanga fera o da to kiande kutigi na ando officiellement birila na gamba kindiana nunaki nalan findi la segunara nalo ontara o mbri nuna ontara na ye micro na ontara ina lo na gambira o marsi la bana vala mamuri do na bangambira ona ga me asuna ya tifa mado ande ya mana ba corniche ina wala ataku ke ga kuntigi inda ke ma ina sandra sana ke fa mogori ina corniche na manke pa ke fa na corniche donc amukolo mais on na minde o tanya njibiri ba o kundike o sai kundike dunya kata kundike balande mu fefema mo kata kundike malan fefe na gamba nam ba hatu ngotamba bardia nam wana hatu ngotamba konosi ngotamba biasa na kundike firna na otigini nam ngom matode nam ngom mato akundike firna na fore nam ngom ma mes ne kundike firna na moyndi kini mais pourquoi pas kundike sakando baba skini ta nam hasali ki mama hasali baskini e mo ma ko nga baskini ka fule ko nakana e mo ma ko ndé na baskini pouvoir ndé wadi na alpha konde set alonde mo tara rele matengede be a fala na ma premier ministre mo tara na ka amatengete nana sori kere
mais un exemple kelen tongo pour kana na fala na surma nam mon Marcel Fofana ya raba est-ce que Soulima Amber Bouné aya amuya suraba nam mais wa mene mon Marcel Yamane akuti ba do ansaka ade afa ko bito ko kata murabaka o ngaire nam maintenant nana sori motara kasol Fofana a fini de fierté nana ina ka premier ministre bas Guinée di bar fini premier ministre hana bar fini premier ministre ana yogon soson de to fe ku ya tan la makirati won na ita na ba de yimu fa wombe awon ira ba yimu fa wona mo mose ko na karfine asa folo na mango folo na fasene afa so folo malik san koma asiga mari sama afa siga na ina manake eva akelimani mo limu yang mo limu touré ko heri. D'accord. Ndara, on va toujours au Maroc, mais vous avez donné graduellement on a fait qui a les. D'accord, nabaraba. Digon tege frina abortonya asaka ndeta na kamini obuma. Akwina ngamfala muna obinya na langai, oka wa inkiama, na langai sunna ya sanima. Ka sunna ya da mufa. Aha musiba da gina yara. Digon tege friye tamare ko imala. Sunna ya sanne to fa. Ne na ka fara sunna ba motangil na bana ana ntara ana lusini nganga yende wali. Suna na fala mona ya kayende na nasira ana wodu me walu nganga yende kwalo nam akolo na lamasinde akai mangasa irasi wallahi hamiga fala be na nganga yende kwalo ka mo na fala be mula me na ko na ka mo sutoni akai yende nasira temu de kobri kangule ba mi ga yende kwalo ma kobri na bela na ikuntigi bore tambiri kurpe no ma matenge de yanga exemple kerento nam itan no masiga de kan ya bogi mama fala le Mamadou Camara fefe ma yako est-ce que na kali fala abe mana na masege ade ina kilimani ya kosi ina goro ya kosi halifa kona kirne etan kuti ne be bin mana ale Mamadou Souma ma dang manara ale Mokhtar sila dang mara ina siga wonna siga boke kuyi ale kalisa dang mara wonna fa do breka ina wonna fa go fama ale kati dang manara ale ya wora ne bin malangana wonna siga groupe quel fait comment dire siga fait friama haga do brekali haga koyali doyen bangura elas bangura kuntigi ne langa fe na gambrimma est ce que etan no mana de rom etan no mana etan no de rom boma fefe ma etan no mana de rom bode donc etan lui imuso na yama nam ina ga etan ga se fendera fala ikreima ata etan tan fala kono himfu wa fende rom mais hisa jika ma fende fala de siga fala de kirenga fera ou bien est-ce que politique na me ga fala natang toy mu dogara mais hasali ifa wa ma baskini na ga fera num baskini na kan quel fait be sansale hasiga hambuke antelemele ne mu reconnaître hal ko tele ko tigi mi kolon e mulanga ma itan se fende tungu wa fomante aske no modeli fa endara suna na fala ga ande o tem de bara wa resive ko ba na lo ni do na ga me ay sabe suna bangara bi ako da fala ma bangam suna ko suna bangi si togo abara ga ande ko bara ga ni ko ni so bangi si to abara wo do vanjo donc abara ga ande ko abara ande bal ko li ga ande bal ko li donc ko ga bi nyana anda ga ande suna ga bangi so to fi mo akulu nam ne fa so to di mirinde na to ka kinikini na ma nam ana kan ba suna ana kan fari ne ka ko ngafa conseil de mo korima nam ana yetra nya masuna ana yu ana entra masuna ana mo te na kan birima ana wa siga me kwani ato siga ana siga me kwani ana mo ato so ana amba ana kwani ne kana kwani me ke na logique ne ke ana wa ndan kata me ali ngira suto d'accord o mo kay ko me fara ki na ay atan kundi mo ami son to siga fa expliquer avec alhamdulillah rabbil alamin donc hana kan isaki nam enu nanan la nam ibrahim e woto so ayira na kundi ne ne birima fe tenga na ki ne ga di fanya da ngi suna radi in comprendre e mo de kini na amane na me fe ibrahim mais na se fara mo be ali mi gisiga ina mi gina siga bara ko indi bara kan ye go han ne e bare tankulu na so be be suma kangule abare na kan fangore suma na fankulu ana ndara elbi umara wume mais o mu se sa fa feri di kuntigi ya eta kolo sunna tir kiana bas gine be cadre na be muna en comprendre cadre na kuntigi do ma ba ou be bas gine nyama na kuntigi do ma muna na comprendre parce que abara cadre accusé à cause cadre ne be accusé na ki we mo gorin e birin nuna alese ko na gbe magore e birin to ne na se de ya ba nuna na ma fara ma munana nuna birin nuna et puis arabane e be taranya ma fi organiser e taranya ma fi arabane basgine imam kurpe birin nuna arabane basgine gine birin nana hal basgine préfet na sous préfet nana basgine na kuntigi birin nuna anonymité médiatisé dans zéro ma délégation irani préfecture ba sous préfecture birin nuna mon nana nam donc
etam fe na yaila aske do ko kamna ke ta moya bagama nam mais na hetan sa moya singe bana mais kasa mirin de fabriquer do do ngora mirin lamira so se kuna ina me kobo abira mui mari karate kolo aseti manana na fe sar kelina musera etana do e ma to barke la gambira se defende na kui musera ku donc ya ko mali ma wuda wonna ngam bala ma ube mba mana waye so de madwan ya mais non di fale tariya nam ya ko si to miri na non di fala enana film ya gura nam et musuna chané do fait fama parce que c'est qu'on a una ga amuna troisième mandat fait na kitnara ama bumma ama fari na kitnara wo wakati nde kolo seguna aguinu bo wakati nena ali ana aguira gara keren antang ina ga do be do kuntigira o mo go be me ga kon alhamdulillah be na do kunti on go be mema be di pana do fo na ga sa ngule mo go be mema est-ce que parce que seguna bala fala mona troisième mandat be anana ji cadre kil ga gambra o ben fe betana be basanara nanantara parce que na exemple fala mo na o ga exemple keren to micro masori ko ga ma fara na exemple keren to go akolo seguna asoko di to sigato ya kuita wara asoko di ndé Alpha Condé anaka nira deuxième mandat soutenir mais troisième mandat notum sariya ku ministre soutenir wona birin to ne ka muna mena il arrima mirinde na image volée la minfi ibara me bena hale seguna bara fala nam anaka sariya buki na masara ga wenkuma mirinde na ga awenkuna na ki konan la gara ale seguna ya na kam fala ndé na la gara hal na déclaration na ga mairie afefa aniyama la Guinée ga birabore amuna na tambe nam akulun kuntigi walina naki anaka fefa aniyama la Guinée ga swabore ga yon so yanda ma niveau munaki kamunde ga niveau na naki le politique la bari parti politique ga masene ka ananu non ni finir na nako parti politique na no ma masendia ala RPC et to la ga mengera et na mo tamu wa ma Alpha Condé ko makudai kangule nam mais kuntigi tanga wali muna na rai kangule donc ha kana di safala anara atamuna no onduma atangwa ma wona yon soso nu gere anu ya kaglisa aga kaglisa so bokki fe na kaglisa so bokki ka wa mona ngwa mo gere ko mo ma bala ko ma parce que wona fe na ngambri ki parce que le febri mlego fa febri tiba benego banque brin karama benego mo fa wa ma ko parce que ne parce que ne ina wo ma capital mato normalement kalo mona na ki ile se bori ka capital inu altagidi ino mala comparer dépense 58 wona mboro mo indépendance to nam on fa wa ma roma parce que ne ga yamba kangule mais les birin gere sim fe parce que ne dolé nan karama parce que ne banki nan karama parce que ne ka infraction na gambir na ngula tuwa birin kona karama neti manala ndara we muna matinde ona to na nam on gaire nam ma se inde na yira agule na be anan da mo modke nam est-ce que yena ke femme ke ba le so na mo khori fasakil mo lohondi asikana sa projet Alpha Condé na projet Alpha Condé mutan kata fe ira troisième mandat soto parce que hoti Guinée et du to ngone bas cote be et 35 ava la sala Conté be ina la sala Conté ira troisième mandat fe hoti Guinée mutana soutenir wonga mo lo Guinée ngale se wona na falle be donc na fe kui ale se wona lamma ska kindia troisième mandat fe ga sa falle menni kon na lo matu est ce que na ka fe bi mfa Guinée ale se wona be akolo toga sogoma damo makala dina inna masaiti mota mana non dinara parce que ale se kona temu da to mutalumani kindia e febri sa ko manana ma anun kamadi abaki kelte furi ma kelti niji bila ko la kelfi kinaka ibrahim imuno mo fende tungude ya karaso ade ina ale se wala na kinaka na kito kundigbe ana fen na vraiment galine de ale mamuda kulum na préfecture bila ko le langa na ma kangule kona hitan se fe na fala man yeta nanaki kangule maintenant c'est una sunatan anoma décision de tongude ya amu kundige mo gori parce que politique kundige na politique kundige tan no mo fende tongude amu décision mo gori mais bo de tamu no mo décision tongude ndobe kolante il fait programme na manaki lancer le compte nyamane wombira kolon hoti Guinée di gbegbe munna lancer le compte ga esprit be kangule mais itambara to inu altagde lancer le compte siga sa yogo forinde ma foti Guinée ade inu rasi ma bi na ma lancer compte yamane ade kangule ndobe de o wa ma elbi ma gon fe onabulu nam ma gon kiri kono na kan tambiri vagal me kirim fa yabi misali la
ji kadiri gbere sofe kuntigi do fe ya ma basi gine nayo ba kadiri na ga gbere so ma kuntigi do fe ya ma yiki mikinde nanje miki finde ke kadira ji kadiri na ne ga na miki ga kan nan kui hasali ji kadiri yo ji nan fe bela ga sofe mikinde ga kuntigi fe bui nayo anum basi gine yama ne kay muna kadiri fe kui anu ne malangi e ga kuntigi sukandi ina mota ga kuntigi na yiki nan fa mabasi gine be ka basi gine kadri malangi isa megende sukandi kan nan fa mabasi gine be akole na to mfama de masay to de modwan ya mais na langa sa ma hal ko basi gine fe ba na ba few wasa bore reje tongo kuntigi tanga ma gore kuntigi ne bor ma to ma na anga dalili na sabatina anga limana sabatina anga non de fina na ntima kadri tam fama nan tui e kimbisi narbe e magoro na tam findi ma karisa nan nambe na anga fesa anga mi sa fe na kan mangasa ima ina kuntigi nan to ma sa mangasa ita na sa karisa ma kadri be me kadri tam kuntigi magoro ma de kadri tam fore nan na bogi kuneke kuntigi tam magoro ma hi kadri to kuntigi magoro fa wa fe nan kala fe kuntigi bara magoro la se una to ne be fare ti fe nyatri posa ina ga fure nana a fare ti fe palais du peuple weekend au weekend ado abor gambrane l'un weekend nyamara ina ga mesures sanitaires or fare tanti tout RPG fare ti tout nalo wondo borgaren ona me e basa tanene bara gaz wulu banani ma wole kuntigi ga kurku e budana lo akuntigi kere ngamona kuntigi beti faduna na fe dangidi seis naam ntande na masayiti mangwa mana yaye mini ina wade tele na ya naam afindi mbe suni nanna afindi mbe nimisera afindi mbe konsira naam labe sanyi birimbe naam ina la gine birim tongo labe sanyi birim konsina naam exemple keren ifa fori muna fe ma kyoki hali baba muna mi nanna ube ika fori muna nanna afaranya kuma kyoki akasima dangira a fe kolebe abarabu fe falara enaka ita fori nanaki malai basara ba na ta fori ita muna masikade ikasa finka ikasa gaz bulane tama nata mudaka parce que fori amagaru fori dikise nara exemple keren tongo ya kosi afala fe miri bemba itu sa koleba mani na to afala be alma afala wo yoma ba parce que basa ibana bangi nam afala fe miri bemba ita to ko forina na to afala parce que ibemba na wa ma bilin kimuna na iba ka bunyo ibana ka funyo ibana nam ndan do musa fe na be mo furi ma ba me ndan na tan ba ma de horki nam horki ibara me nam afala ba kyoki ne tanga malai na se kanama mangasa ima dans la mesure où bore se malama palais dogo tema nam kangule nam et puis d'ailleurs na c'est vraiment au makadri be na professeur Alpha Condé Kambira nam mi na ambe cadre belebele ndena et puis maninke ana bangura na bangura na sama saka ya bangura na ana na ba wo na ba mo tan woni ana na longo ana hoti gine mugi malo lo namu ibara me ana ga ingo tori ana parti na mo woni nde tati muna ana ngota na RPG bana ana mende ya tati muna RPG bagu ana me ne mu waso tike mo binya kene binya ala ga gara ma senkina ana ga me wotan wo bara wa mi bara démocratie tongo he wa mo wa na mu ma berefi nana bala nan tambego ana mo tan to na me ana ga mo mu ki ko ra hanku yiba ana parce que fe belebele nan naki ana ga na bogi ku na magawo namu ana parce que bogi sondo inde nan na forira ana ga siga fe fori tan woni man kare bala go ana ga isa fuyima buleme woni ete to fe fasakali fe na ga ngo fa mai fe fala de ay kane ami kane alwere ga maseti mais siga fe e mu ngasera ga bare mu siga mangasa ga bangi ndere e mu siga pale mu ngai uben yidende uben tarwo ngama bore ga sera ga bare ko ana mota na mona bama ana dayar mota yang woni ina so mo akunti e woni ana imi ilang ma mi solo fe nana ana na mi solo fe mane ngo kunti gili sankiri bi mbam na fa so na woni man kana na bala ntambago so amuna bala mbadi namu man kana na bala mbadi ita ba ko rego na beru na adangi di parce que na expliquer jama be voilà adangi kinare jikuntigi ne malangi kuntigi ndenunde ala hay seguna suma kuntigi be nam afa sagre ala isan luama
afa siga fore kuntigi ma anu hotigi ne kuntigi nam ina ga wofa ina ga fe na kan fa fe bo ki wo nga fa mara city wo nga fa mboroto nam nanan naba mais kuntigi nani birim fa kana anu ga cabinet kuntigi soloma saga ina kan birin na baskine ne fa birin na ga taluna kuntigi soloma saga préfecture e kui nam ne fa birin na ga taluna di kuntigi na na sous préfecture ke ne fa na ga fana nam kuntigi na ga fa birin na bilingi ay mamu kima kelfe sen commune ne fa birin na ga nala nam ina ga e ga fa ko kerem fala eto so ina ga bangi belema ina wonto fari wo mu fama ga de wonga fala nyama ga keli aga fe mol bin na gere ga so ana won fa fe ne wonga fa fen de fala na ga niama help so mbo ko kinare e ga déclaration ina ga lama ina ga so fore yi na ga wo ka yi déclaration garan fore fa na ga e ga sekitala menge kili ana ga fa yi discours kalan ina ga discours kui ina ga mo tan yi kuntigi nani bara amasin afa sakili ha nyokon sose nam falu ma bokki kui na ne ma bokki ga gere mo bara fara Alpha Condé be aga yi ba yi fera nana ngoda fala ba aga yi ba yi fera amu ngakeli aga yi parti politique e malang aga yi kuntige fa malang aga yi mire ne fa ga bokki ko ma fala de ne ke extérieur ku ne fa aga ne malang e ga do ko tebilira e ga bangi fala e ga lam fekerema fe na kan boyla sa so mo bokki kui ina ga fefe sa mbo boy sa bokki kui ila fefe ma ngobara alama kan dinara ngona nan same ya e kana naba ina déclaration ina masina nam e ga kan bi na déclaration masende nam na kan fala fe beki ndan gas nde nana nsan tulibana kura hatta tamuna mana ena kanuna mbula enana la ilaha illallah muhammad rasulullah mutannana nam na gaz bula qu'il fait 12h ma 18h na bin gaz bula ma kamo ko ye bla ma ko ale se kuna ka kurkugo sore ti trabo men arabe amaga dai de betna se kuna kurkugo nam et puis mre mu déborder go ndamma me mgira go amanga sai ko muma ndamma me mgira way fala ma Alpha Condé ba ko mi aritima muna miro mami et tant kunti ne mala e ray déclaration fi e barame e na so gaz ma bula fi ni ma mre bra mo boki nde ma konori wo re mo ko nde ko nde diabète ne ma nde tension ne ma nde fena ganda ngina makini kini nan tuara ama kini tung fe makini kini bele nara imam bele nde nu nana motam nde tone na e falama na e wutan he na ga fala na ga pe Alpha Condé e na ga o isoko nan na motan na ka mo nde masene ife imanga ya fe leri ikatana ma ana motana fala ngobarati e ga menga suto pe isore non di fala fe be isore barkele non di fala fe be na te merati to kanke ira gaz buleba sili kumbo kyo kama so ta kanama sili tan wona to ya kumbo kyo kama so ta kanama nam afania kyo to ali wo madie to fe fala meke to fe sama ko meke to afala ba kyo ke Alpha Condé anakiba ina ngui ama sota fe ila Allah taala nan tara gere magiri ara me asabu fi sa bas gine nana nam bas gine na Alpha Condé tan tungo ke ado kona na saniya to ira dina bari anaka mo anaka fe gasa amana na ka sa gine fa lo ayetara maka afala fe ga di belo ayetara ira bandelenge muna mbunsono ira mu idage mo sona ka si yete dege na fam findi kabana ko ran ta to ko bene non na tan to ko bene te alhamdulillah rabbil alamin mala dangi kito mustafa dangi la gambira na birin toraba na dangi na gambira nam kay mo ko ye ina ga dogo ina ga mbawo na ba ma